Ovdje imamo novi Suunto Race 2, sat koji donosi čitav niz hardverskih unapređenja kao i nekoliko novih softverskih opcija od kojih će mnoge biti dostupne i onima koji koriste Suunto Race. Unazad neko vreme imam priliku da testiram više modela Suunto satovima, među kojima je i ovaj novi Suunto Race 2. Od trčanja, hikinga, canicrossa i veslanja i sve to mi je dalo mogućnosti da proverim koliko su dobra ova nova hardverska podešavanja o kojima pričamo i kako funkcionišu u realnim uslovima. Pa da krenemo od hardvera. Prva stvar koju trebate znati o ovom novom modelu jeste da ima novi displej. Novi displej je veličine 38 mm, dok je kod starog bio 36 mm. Kućište je i dalje iste veličine, 49 mm, a displej sada ima i povećani brightness. Jedna napomena, sat nikada neće raditi u maksimalnom brightnessu, osim ako ovo ne sredite u opcijama u settingsu. Na suncu je vidljivost odlična, mada je i prethodni Suunto Race bio veoma čitljiv na jakom suncu, pa se ta karakteristika za ove satove nije mnogo promenila. Staklo je safirno i dalje, kao i na većini modela, što je lep detalj koji Suunto dosledno zadržava i koji ga izdvaja od većine konkurenata. Kod novog Suunto Race 2, najveća razlika koju ćete primetiti jeste na poleđini sata. Tamo je sada potpuno novi optički senzor za merenje pulsa. Razlog za ovo je taj što je Suunto, prilikom istraživanja među korisnicima modela Race 1, dobio veliki broj zamerki upravo na rad optičkog senzora, što je zapravo problem koji prati Suunto satove i njihove modele već neko vreme. Novi senzor menja stvari i ovim je postignut veliki napredak, što zaista pohvaljujem. Ako vam se ovaj sadržaj dopada, uradite jedan like, share i subscribe na naš kanal. To nam pomaže da naša outdoor zajednica raste. Sljedeća stvar koju ćete primetiti kod ovog optičkog senzora za merenje pulsa jesu pinovi. Ranije su bili u okviru senzora, a sada su sa strane. Uz to vidjet ćete da sada postoje 4 pina umjesto 2. Dakle, nekoliko stvari je tu. Prvo, novi punjač i za razliku od većine Suunto punjača u posljednje vreme, ovaj je zapravo dobar. Dakle, još jedna pohvala. Ovaj punjač mnogo bolje naleže na pinove i ne spada ako malo pomerite sat prilikom punjenja. Drugi pinovi su predviđeni za prenos podataka, što je sjajan novitet kod ovog novog sata. To znači da bi u budućnosti Suunto mogao da omogući preuzimanje mapa i muzike i sličnih stvari kablom direktno sa računara, što je mnogo brže nego putem Wi-Fi-a, što je sada opcija. Ali to će biti moguće u budućnosti. Za sada je dobro da znamo da ta opcija postoji. Sa ovim novim modelom vidimo da je Suunto dosta radio na nekim dodacima koji će u buduće biti dostupni. I da bi to bilo moguće, novi model Suunto Race 2 ima novi procesor. MCU jedinica je unutar sata za koji Suunto kaže da je dvostruko brži od prethodnog. Također, dodali su i više RAM memorije, a memorija sata povećana je na 32 GB kod osnovnog modela. Titanium modeli su i ranije imali 32 GB, ali sada oba nova modela dolaze sa toliko prostora. Ovo je jako bitno zbog downloada mapa, jer su jako velike, a i za opciju skladištenja muzike. A kada smo već kod muzike, ako imate nove Suunto Wing 2 slušalice, možete napraviti direktno uparivanje između sata i slušalica za glasovno navođenje tokom aktivnosti i treninga. Šta je ovdje problem? Ako želite da preko slušalice slušate i muziku, i dalje ćete morati da nosite vaš telefon. O Suunto Wing 2 slušalicama ću pričati u nekom sljedećem videu, tako da sada neću da se zadržavam na njima. Da se vratimo na sat. Ono što je važno sada je da uprkos u dvostručnim specifikacijama i novim mogućnostima trajanje baterije nije smanjeno. Naprotiv, povećano je sa 50 na 55 sati. I to u režimu Dual Band GPS. To je najjača GPS konfiguracija kada je u pitanju tačnost na satovima. Šta vam ja mogu reći? Ja na mojim satovima nemam uključene notifikacije, samim tim meni baterija traje znatno duže. Ako se vratimo na GPS, sa ovim Suunto je nadmašio konkurenciju. Suunto kaže da je razlog tome što su ostali verni Sony GPS chipsetu. Bilo dobro ili loše, mnogi njihovi konkurenti su prešli na druge chipsete, uključujući i Garmin. U ovom slučaju Suunto je nastavio da optimizuje svoj chipset, naročito za Dual Band GPS i da ovako daje dobre rezultate. I kod još nekih fizičkih karakteristika je došlo do promjene, ali to obični korisnici neće primetiti. Debljina sata je smanjena sa 13,2 mm na 12,5 mm i težina je sa 83 grama smanjena na 76 grama, od kojih titanium verzija sada ima 65 grama. Također, čisto kao informacija, kaiševi su i dalje standardne širine 22 mm, dakle to ostaje isto. Moram da kažem samo da imam jednu zamerku na ovaj kaiš. Nije baš sjajan. Konkretno, ovaj mali snap ovdje, kada povučemo kaiš i pokušamo da ga zakopčamo na ruci, da to klikne kako treba, taj deo jednostavno nije dobro rešen.
Ali osim toga, kaiš je jako dobar sa standardnom širinom od 22 mm i možete ga zameniti bilo kojim drugim kaišem, bilo da je od Sunta ili nekog drugog proizvođača. Da pređemo na softverske funkcije ovog sata. Prva je mogućnost multisenzor povezivanja. Ako imaš bajs sa bike senzorom, kupiš drugi bajs sa drugim tipom senzora, sada možeš sačuvati oba senzora na Suunto Race satu. Ovo važi za bilo koji tip senzora koji koristite, kao što je traka za trčanje, grudni puls senzor i ostali. Ovo je ranije bila jedna od najvećih zamerki, ali sada je rešeno. Čak možete provjeriti status baterije senzora i sl. Sljedeća stvar koju su uradili odnosi se na Climbing Guidance funkciju, što je otprilike ekvivalentno Garminovom Climbing Pro. Možeš da vidiš nadolazeće uspone i slično, a sada, ako imaš definisani waypoint na toj ruti, sad ti omogućava da zoomiraš u te konkretne tačke. Umjesto da vidiš ceo profil, samo sa nadmorskom visinom, vidjet ćeš pojedine segmente climbinga. To je baš dobar dodatak. Njihovi konkurenti to ne rade i prikazuju samo uspon kao takav. Zato mi se sviđa ova jedinstvena opcija da možeš da zoomiraš samo na deo sa waypointom, naravno ako ga imaš. Kada smo već kod mapa i navigacije, sada možeš da preuzmeš mape i bez kabla za punjenje. To je korisno jer Suunto mape dolaze podeljene u jako male pakete, što može da bude i prednost i mana, ali u svakom slučaju manje oblasti možeš mnogo brže da preuzmeš. Ako nemaš pri ruci kabla za punjenje, dovoljno je da to odradiš preko Wi-Fi-a koji pokrećeš pritiskom dugmeta na satu. Bez komplikacija sa kablom i slično. Ovo mi je super sitnica i značajno poboljšava moje korisničko iskustvo. Pogotovo ako sam na terenu i zaboravim da skinem mapu. Sljedeća funkcija koju su dodali jeste mogućnost postavljanja pas koda. Iskreno, ovo nikada nisam koristila i ne vjerujem da ću ikada. Race 2 podržava i preko 115 sportskih modova sa posebnim fokusom na sportove izdržljivosti i outdoor, ali uključuju discipline kao što su plivanje, u bazenu, tenis i sl. Sat se može povezati sa jako velikim brojem aplikacija, preko 300, među kojima su Strava, Training Peaks i mnoge druge. Ono što je dobro, i sama Suunto aplikacija nudi AI personalizovane planove treninga, praćenje oporavka i napredne navigacione alate poput heat mapa za planiranje ruta i funkcija vođenja kroz uspone, o čemu sam već pričala. Suunto ekosistem nije samo sat. Kupovinom Suunto sata ulazite u jedan ekosistem koji čini sat, aplikacije i partnerski servisi, Strava, Training Peaks i 300 drugih integracija. Suunto rešenje pokriva 4 domena: trening i trku, sport, specifične funkcije, outdoor i navigaciju i svakodnevni život. Ono što je specifično kod Suunta, a vezano za treninge, jeste Zone Sense opcija koja uključuje naučnu metodu koja meri stvarni intenzitet tokom i posle treninga, anaerobni i aerobni, i prevodi ga u boje crveno, žuto, zeleno i plavo, što možete vidjeti i na satu i u aplikaciji. Svakodnevno korištenje sata vam daje opciju da pratite 24/7 san, HRV, aktivnosti, kalorije, da primate notifikacije sa telefona, kontrolišete muziku i da preuzimate dosta novih watch face-ova i Suunto aplikacije. Preciznost većine Suunto uređaja, a i ovog Suunto Race 2 sata, je daleko veća u prirodi nego u urbanim gradskim uslovima i ovo treba da imate na umu ako na vašim trekovima ili podacima uočite neke nepravilnosti. Dakle, gde smo s ovim satom u celini? Kao i originalni Suunto Race, mislim da je ovo jedna od boljih opcija koje možete kupiti u poređenju sa svim Suunto modelima na tržištu. Ja ću i dalje ostati verna Suunto Race S-u, ali samo isključivo zbog veličine mog zgloba kome više odgovara Race S Titanium model. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan. Ako jeste, uradite jedan like i subscribe na naš kanal. Sledi priče i o Suunto Wing 2 slušalicama.